Bonjour à tous et loué soit Jésus et Marie. Il y a Buenos días a todos. Alabados sean Jesús y María. 20 ans, en 2002, j'ai reçu la conversion ici. Hace exactamente 20 años, en 2002, yo me convertí aquí. C'est donc une grande joie pour moi de vous témoigner Tako da mi je velika radost što mogu svjedočiti. Es una gran alegría para mí poder testimoniar par l'intercession de la Vierge Marie ici même. Sretan sam što vam mogu reći Estoy feliz de poder hablarlos de la obra de Dios por la intercesión de la Bienaventurada Virgen María aquí en este lugar. De Marie le 25 juillet dernier, zadnja gospina El poruka último mensaje de la Virgen del 25 de julio. chers enfants, Marija je nam viens vers kaže, vous. draga djeca, María nos dice: queridos hijos, yo vengo a sur le vosotros. chemin de la conversion. dolazim k vama, Vengo a vosotros para llevarlos por el camino de la conversión. Eh bien, voici mon histoire et pour comprendre cette conversion, je vais vous dire un peu qui j'étais avant. Evo to je sad moja priča o mojem Eso es ahora mi historia de mi conversión, y para entenderlo mejor os quiero decir algo sobre cómo era Je antes. suis enfant unique Ja sam sin jedinac, Yo soy el hijo único. et j'ai vécu dans une famille ordinaire, živio sam u običnoj, Viví en una familia muy normal, pas de prière, bez molitve, sin pas la la foi. oración, sin fe. Seule une personne priait dans la famille, u našoj obitelji En nuestra familia oraba solamente una persona, moja baka, mi abuela materna. mais la question de Dieu dans la famille, on n'en parlait pas. ali o Bogu se obitelji Pero sobre Dios no se hablaba en nuestra J'ai familia. vécu une enfance ordinaire, Dakle, živio sam u Yo običnom viví djetinjstvu, la infancia muy ordinaria, très timide, bio sam vrlo sramežljiv, era muy tímido, introverti. introvertido, Il était hors de question de parler devant un public comme aujourd'hui. i nije bilo, nije dolazi, ne bi y dolazilo u obzir da govorim pred tolikim ljudima. no podía hablar ante tantas personas como hoy. Important dans mon enfance, U mojem djetinjstvu dogodila se En mi infancia pasó una cosa importante, un acontecimiento. imao sam tešku nesreću kad sam imao He tenido un grave accidente cuando tenía 12 años nedostajalo da y faltaba poco que muriera en ese accidente. la famille et moi-même ne comprenions pas pourquoi il y avait eu cet accident. moja obitelj Mi familia y yo no entendíamos por qué ese accidente tenía que pasar. Comment je comprends cet accident maintenant? a malo kasnije ću vam Y un poco después os contaré cómo entiendo hoy lo que pasó en ese accidente. Une adolescence ordinaire également, uobičajena adolescencija, Pasé una adolescencia bastante ordinaria. premier amour qui arrive avec Delphine. prva ljubav, zvala El se primer amor se llamaba Voyez Delfín. vraiment qu'elle serait ma future femme et la future mère de mes enfants. ja sam doista mislio Yo realmente pensé que ella era mi futura mujer y la madre de mis hijos, ali to nije bila ona. pero no fue ella. Puis il y avait les études Zatim studij, Luego me fui a estudiar. d'architecte paysagiste en Suisse. studirao sam Estudié la arquitectura u Švicarskoj, de la naturaleza en Suiza. D'apparence, tout me souriait. prividno sve mi se smiješilo, Y al parecer todo se veía bien, todo iba bien. Et je dis bien d'apparence. kažem prividno, Pero digo al parecer, Intérieurement, malgré des bonnes études, malgré une petite amie, jer u meni porque dentro de mí, dobro studirao, imao sam aunque yo estudiaba bien, tenía la universidad, tenía la novia, je ne voyais pas le but de ma vie. unutar u sebi dentro de mí imao mir i no nisam tenía la živio paz y no veía la meta de la vida, el sentido de la Tout le vida. monde se réjouissait autour de moi de ces bonnes études. svi oko mene su se veselili, Todos en mi alrededor estaban muy alegres. Amis, Durante la universidad studiram,
todos estaban felices, que yo tenía una novia que estaba estudiando. Il manquait quelque chose. Il y avait un vide. Ali unutra u meni Pero dentro de mí había algo que faltaba, había un hueco. Et puis la question de Dieu, Dieu n'existait pas dans ma vie, je ne le cherchais pas. pitanje Boga nije Y la pregunta de Dios no se hacía en mi vida, porque en mi vida no había Dios y yo tampoco lo buscaba. Me sentía realmente solo. Et puis, un de mes oncles est venu ici en 2000 à Medjugorje. jedan od mojih ujaka. Uno de mis tíos vino a Medjugorje en el año 2000. Quand il est revenu de Medjugorje, il m'a dit, Sébastien, Kad se vratio iz Međugorja, Cuando volvió de Medjugorje, me dijo, Sebastián, Medjugorje, c'est un lieu super. dođi u ve Međugorje. a Medjugorje. Es un lugar muy bueno, estupendo. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Me faisait voyager, voir du pays. Otiću na putovanje. Voy a hacer un viaje, voy a conocer un país nuevo. Avec Teresa Marčík, franco-slovène. I došao sam Y yo me fui con Teresa Marčík, que era de Eslovenia. Je suis arrivé ici à Medjugorje le 23 décembre 2002. Došao sam u Y Međugorje vine a Medjugorje el 23 de diciembre del año 2002. J'avais commencé une nouvelle histoire d'amour. u tom prosincu En ese diciembre del año 2002, para mí empezó una nueva historia del amor. Cela faisait un an que nous communiquions par courrier. to je bila Izabel. Era Isabel. Y durante ya un año intercambiábamos las cartas. Nos conocimos en ese diciembre del año 2000. J'arrive donc Dos. ici ce 23 décembre, il fait froid, il pleut. Dolazim dakle ovamo. Entonces yo vine aquí el 23 de diciembre, hacía frío, estaba lloviendo Dolazimo taman na misu. y venimos justamente a la misa. Nous rentrons dans l'église Saint-Jacques, Ulazimo u crkvu. Entramos a la iglesia de Santiago. remplie de monde, Crkva je puna. La iglesia estaba llena, et je commence un Repleta. peu à râler en moi-même en disant voilà, plein de monde, pas de siège pour s'asseoir, ça commence bien. Ja se mislim si svoj. y yo pensaba, pues, claro, no, bueno, la iglesia está llena, no hay lugar para que uno se siente. Empezó muy bien. Dolazi trenutak Y viene el momento de la Et au moment de la consécration, je vois transformación. l'église se mettre à genoux. u trenutku pretvorbe En ese momento veo que todos en la iglesia caían de rodillas. Yo me preguntaba, ¿y ahora qué está Et à pasando? ce moment précis de la consécration et de voir tous ces gens à genoux, u tom trenutku En ese momento, cuando todos estaban de rodillas, počeo sam yo empecé a llorar, pleurer, pleurer, pleurer. llorar, llorar, llorar. Je sors de la messe, je pleure. izlazim poslije mise van, plačem. Estaba saliendo después de la misa llorando, Je fais la subí al monte de la cruz llorando, subí al monte de las apariciones llorando, iba a la misa llorando. Ici, en quelques jours, je n'arrête pas de pleurer. Što god sam doživljavao, Cualquier cosa que experimentaba aquí en estos días, no dejaba de Le llorar. comble, c'est que les gens autour de moi sont ravis, sont heureux pour moi de me voir pleurer. a vrhunac svega je to da Y ljudi el colmo de todo es que los hombres en mi alrededor Et moi, je ne comprends rien à tenían ce qui m'arrive. gozo porque yo estaba llorando. Yo no entendía qué me está pasando. Je ressens qu'une seule chose. osjetio sam samo jednu stvar, Sentí solamente una Quelque chose de cosa. nouveau vient de naître en moi. što novo Algo nuevo había pasado y nacido en mí. radost, La paix, La alegría, la paz un amour extraordinaire. i iznad svega y sobre todo na ljubav. el amor increíble. J'ai compris que quelque chose changeait en moi, que quelqu'un venait de me toucher mon cœur. Shvatio se da se nešto u meni promijenilo, Entendí que algo había cambiado en mí, taknulo mi srce. que algo Et vino alors, y quand je tocó suis mi reparti de corazón. Medjugorje, 4 jours plus tard, I kad sam se 4 dana Y poslije 4 días después, iz Međugorja, cuando volví de je suis reparti Medjugorje, avec les mains pleines, l'une avec le chapelet,
I vratio sam se punih ruku. Volví con las manos llenas. En un rosario tenía el rosario y en otro tanto anhelo de Eucaristía. Dès que je suis rentré chez moi en France, Čim sam se vratio, En cuanto volví a Francia, a casa, j'avais ce désir de prier le chapelet et d'aller à la messe. svaki dan cada día tenía ese deseo de rezar el rosario e ir a la misa. Quelque chose dont je ne pouvais pas me passer, que je ne pouvais plus me passer. to je bilo nešto što Era algo que necesitaba necesariamente y que no podía más sin Les eso. personnes autour de moi, la famille, les amis, se demandaient un petit peu ce qui se passait quand même. ljudi oko mene, obitelj, Los hombres en mi alrededor, la familia y los amigos se preguntaban qué está pasando conmigo. Ce feu que j'avais reçu ici, je voulais qu'il l'ait aussi. a ja sam želio da Y yo quería que ese fuego que yo había recibido aquí también pasara a C'est ellos. que ce mois de décembre 2002, j'avais rencontré aussi donc Isabelle. Rekao sam vam da sam tog isto Y había dicho que ese mismo diciembre de 2002 encontré a Isabel. Une nouvelle petite amie, ça faisait beaucoup. obraćanje. La conversión y la nueva novia, pues Durant toute l'année bastante, 2003, je suis revenu ici à Medjugorje. bastantes cosas. En 2003 vine a Medjugorje 3 veces junto con ella. Isabelle, eh bien, nous redécouvrions la joie de prier ensemble et d'aller à la messe ensemble. S Izabelom smo otkrili Con Isabel encontré la alegría de rezar juntos, ir juntos a la misa. Et moi, pendant ce temps-là, au fond de moi, il y avait cet amour de Jésus qui ne cessait de grandir. A za to vrijeme u meni En ese tiempo, dentro de mí, todavía había y estaba creciendo el amor por Jesús. Je n'avais découvert un amour aussi grand. sve do tada nikad Hasta aquel momento nunca había conocido el amor tan grande. Personne sur terre n'a pu me donner cet amour si grand que Jésus venait de me donner. nitko na ovom svijetu Nadie en este mundo me podía dar amor tan grande como Ce Jesús. 23 décembre 2002, je vois très bien la Vierge Marie poser ses mains sur mes épaules. tog 23. prosinca Ese 23 de diciembre del año 2002, la Virgen María puso sus manos sobre mis hombros vers son Fils. okrenula me prema svom sinu. y me volvió a su Hijo. Cet amour de Jésus grandissant en moi, eh bien Isabelle a perçu quelque chose. I kako je u meni rasla ta Y como en mí iba creciendo ese amor de Jesús, Isabel En notó 2004, algo. un an et demi après ma conversion, 2004. En 2004 mojega obraćanja elle me pose une question. postavila mi je pitanje. Sébastien, unos años después de mi conversión, me hizo una pregunta. Sebastián, por amor por ti, Moram ti postaviti, tengo que hacerte esta il faut que tu pregunta. choisisses entre le mariage et la prêtrise. moraš izabrati Tienes que elegir entre el matrimonio y el sacerdocio. Jamais auparavant, je n'avais pensé à donner ma vie au Seigneur. Jamais. prije toga. Ni u jednom trenutku Antes de eso, en ningún momento yo svoj život dati Gospodu. pensé que Pour moi, c'était podría le dar travail, mi vida al c'était le Señor. mariage, c'était les enfants. Voilà. Ja sam mislio, Yo pensaba en el trabajo, en el matrimonio, a los hijos, etc. Et quand elle m'a posé cette question, eh bien, je suis entré un peu en rébellion, en colère contre Dieu. i kad mi je ona postavila, Y cuando ella me hizo esa pregunta, zapravo razljubila yo realmente me enfadé con Dios. Moi, zašto ja, ¿Por qué pourquoi yo? changer tous mes projets? zašto promijeniti ¿Por qué cambió todos mis J'ai un beau travail qui planes? s'annonce. J'ai une petite amie. Pourquoi moi? dobiti dobar posao. Yo iba a conseguir un buen trabajo, tenía una novia, Et en ¿por même temps, qué je yo? disais tout à l'heure que, en fin de compte, j'avais en moi un vide. Je ne trouvais pas le but de ma vie. Pourquoi cette vie? Eh bien, cette question m'a libéré. Ali govorio sam vam o onoj praznini. Pero yo les hablaba de ese vacío, del sentido, de la meta de la vida. Y esa pregunta que me hizo Isabel Penser me à liberó. devenir prêtre, me libérer l'esprit, le cœur, et je voyais le chemin de vie que le Seigneur me proposait. Pomisao da mogu postati, da bih Pensar que yo podría ser sacerdote me liberó de ese vacío y me enseñó
la dirección, C'était la paix intérieure. la meta de mi vida. Y yo encontré la C'était la paz paix interior. intérieure. C'est la joie intérieure depuis que j'ai eu ce choix à faire. Et quand j'ai dit oui, Seigneur, eh bien, j'ai encore pleuré. Unutarnji mir i unutarnja Paz interior, la alegría interior. Desde cuando se me hicieron la pregunta y cuando dije que sí, otra vez estaba llorando. Apprendre du Seigneur, apprendre de Jésus nous procure la paix. učiti od Gospodina. Aprender del Señor es lo que nos Et da la laisser paz. l'amour de Jésus entrer dans notre cœur par l'intercession de Marie, c'est la paix intérieure. I dopustiti Isusovu Permitir al amor de Jesús entrar en nuestro corazón por la intercesión de María es lo que da la paz Jamais interior. jusqu'à aujourd'hui, je n'ai regretté de dire oui au Seigneur. do Jamais. danas ni u jednom Hasta el día de hoy, en ningún momento me arrepentí por haber dicho sí al Señor. Avec cette question de devenir prêtre, c'était bien, mais je ne connaissais rien à l'Église. Que faire? Qui aller voir? I dakle, postavilo se to pitanje o Y se hizo esa pregunta sobre ser sacerdote, pero yo no lo sabía nada de eso, no sabía ni de la iglesia ni a quién dirigirme. Tout à l'heure, eh bien, c'est elle que j'ai été voir pour lui demander, Mémé, je veux devenir prêtre. Que faire? spomenuo sam svoju baku. He mencionado a mi abuela. En ese momento yo me fui a ella y le dije, abuela, ¿qué hago? Quiero ser sacerdote. Eh bien, elle m'a envoyé vers des religieuses, les sœurs des campagnes. Onda me je poslala časnim sestrama. Y ella me envió a las monjas de una congregación que vivía en el pueblo. M'a accompagné pour discerner et aussi me préparer à la confirmation. I sestra Silvi me je A la hermana Silvi que me acompañó en el proceso de mi discernimiento J'ai y donc été preparaciones. confirmé en 2005 et je suis rentré au séminaire en 2005. i ona me je pratila. Y ella me acompañó también en el proceso de la confirmación en 2005. Y ese mismo año me convertí en un seminarista. C'est donc Marie et Jésus qu'il faut applaudir. Treba pljeskati Mariji. Hay que dar un aplauso a María y a C'est Jesús. l'œuvre de Dieu. Es la obra de Dios. Et Dieu a un projet de vie pour chacun d'entre nous. I Bog ima život. Y Dios tiene el proyecto de la vida para cada uno de Si on veut bien comprendre nosotros. cela et qu'on lui dise, Seigneur, que ton projet de vie pour moi se fasse, alors j'aurai la paix et le bonheur. Ako to shvatimo, ako Si lo entendemos eso, si decimos, Señor, que tu proyecto se cumpla en mi vida, tendremos la alegría y la paz. Eso es una batalla, es una lucha. À l'âge de 12 ans, spomenuo sam da sam He mencionado que con 12 años tenía un accidente grave. l'œuvre de Dieu commençait et que Satan ne voulait pas que je devienne prêtre. I shvatio sam da se Entendí que ya entonces había empezado una lucha y los obstáculos del Satanás que no quería que yo fuera sacerdote. Monde et pour le Seigneur. nisam svećenik za Yo no soy sacerdote por mí mismo, soy sacerdote para vosotros, para el mundo, para el Señor. Et Satan Satan déteste les enfants de Dieu. a Satana mrzi. Y Satanás odia a los hijos de Dios. Sont très forts. Elle le dit, Satan est fort. Gospine poruke ove godine Los mensajes de la Virgen de este año son muy fuertes. Ella dice que Satanás Soyons plus forts que lui es en disant, fuerte. oui, Seigneur, c'est toi que je veux suivre. budimo jači od njih. Seamos nosotros más fuertes que Él cuando digamos, sí, Señor, a ti te quiero seguir. Les vainqueurs de la mort, c'est lui la victoire de la vie. Krist je pobjedio. Cristo ha vencido la muerte. Él es el vencedor de la Le vida. Seigneur m'a ressuscité ce 23 décembre 2002 ici à Medjugorje. Il m'a ressuscité. Gospodin me El Señor me ha resucitado ese 23 de diciembre de 2002 aquí en Medjugorje. Jusqu'à aujourd'hui,
presque physiquement, il me fait goûter son amour. I svakoga dana Y cada día, hasta el día de hoy, me deja sentir casi físicamente su amor. Dans ma paroisse et dans ma vie, c'est le chapelet, svaki dan u mojoj Cada día en mi parroquia rezamos el rosario. En mi parroquia, en mi vida, el rosario, la Eucaristía, la palabra de Dios, se confesser la confesión, et le jeûne. Je suis pas encore très bon pour le jeûne. post el ayuno. No soy todavía tan fuerte en el ayuno. Chers jeunes, dragi mladi. Queridos jóvenes, laissons-nous ouvrir le cœur. Marie vient ici pour cela. Dopustimo da nam se srca permitamos que nuestros corazones se abran. María viene aquí por esa razón, Pour exprimer la joie d'être prêtre et de dire ma fierté d'être le prêtre du Seigneur. nemam riječi No tengo palabras para decir cuánto me alegro por ser sacerdote y que estoy orgulloso de ser el sacerdote del Señor. Le prêtre est une pauvreté. duh svijeta misli El espíritu del mundo piensa que el celibato sacerdotal es algo que le hace al hombre pobre, da nevjerojatno bogatstvo. pero es una riqueza increíble. Des personnes croient qu'être célibataire, eh bien, il nous manque la vie de couple, les enfants et toute la vie de famille. Ljudi misle da ako La gente piensa que si vivimos en el celibato que nos falta la mujer, los hijos, la familia. Pour deux femmes. Et j'ai connu et je connais l'amour de Dieu et je sais qui j'ai choisi. ali ja sam ljubio dvije Pero yo he amado a dos mujeres y he conocido el amor de Dios y yo sé a quién escogí. Qui se sentiraient appelés à devenir prêtre ou religieux, religieuse, dakle oni koji osjećaju Aquellos que sienten la llamada de ser sacerdotes, monjes, n'ayez monjas, pas peur de ce religiosos. célibat qui est une grâce de ne Dieu. bojte se No tengáis miedo del celibato, que es una gracia de Il Dios. ne me manque rien. Je suis comblé depuis que j'ai dit oui au Seigneur. ništa mi nedostaje. No hay nada que me falta. Soy un hombre pleno desde cuando dice sí al Señor. Le Seigneur, pour moi, me comble de tout ce dont j'ai besoin. Il ne me manque rien. Njegova ljubav Su amor me llena todas mis necesidades y no me falta nada. Alors n'écoutez pas le monde, n'écoutez pas les uns les autres, mais écoutez la voix du Seigneur. nemojte slušati No escuchéis al mundo, ni lo que dicen estos o aquellos, sino escuchad la voz del Señor. Le message de Marie ici, slušajmo Gospod Escuchemos los mensajes de la Virgen aquí. conduire à son Fils. nas želi voditi svome sinu. Ella nos quiere llevar a su Hijo. Jésus, que nous trouverons le bonheur de la vie et un sens à la vie. U Gospodinu Isusu En el Señor Jesús vamos a encontrar la felicidad y el sentido. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous dit qui suis-je pour vous? u današnjem evanđelju En el Evangelio de hoy Jesús nos hace la pregunta, ¿quién soy yo para Pour moi, vosotros? le Christ, c'est toute ma vie. za mene Krist je Para mí Jesús es toda mi Christ est ma vida. respiration. Cristo es mi Le Christ est respiración. le battement de mon cœur. Cristo son los latidos de mi corazón. Cristo es toda mi vida. Le Christ au cœur de ma vie. Eh bien, je suis dans la joie de vous dire, de vous témoigner, de dire oui. s Kristom u srcu. Con Cristo en el centro de mi vida, yo soy feliz de poder testimoniar ante vosotros y estoy feliz por haberle dicho que sí. Y digo sí, igual como María en el anuncio, en la anunciación. De la Vierge Marie, après 10 ans d'ordination, 11 ans même, Dar koji sam primio El don que he recibido de la Virgen después de 10, 11 años de la ordenación Marie, to kao da mi je Gospod es como si la Virgen me diera una señal. Notre-Dame. ja sam rektor jednog sveta Yo soy el rector de un santuario dedicado a la Virgen. Au centre de la France, près d'Orléans. to je Notre Dame de Clermont Es u središtu Notre Dame de Clary, en el centro Depuis de ce 23 Francia. décembre 2002, Marie ne me lâche pas. od tog 23. prosinca Desde aquel 23 de diciembre de 2002, María no me suelta, no me deja. stalno me Constantemente me está dirigiendo hacia su Hijo.
ne cesse donc de me combler même dans les épreuves. A Il est là. njezin sin Y su Hijo constantemente me llena, incluso en las tentaciones, en las pruebas, Él está presente. No tengamos miedo, Seigneur, c'est toi ma vie. da reći no da tengamos miedo de decir, sí, Señor, tú eres mi vida. Moi, je le veux que ta volonté se fasse. želim ono što Deseo lo que tú quieres para mí, que se haga Je n'ai donc pas tu de mots voluntad. pour vous dire ma joie d'être prêtre, ma fierté d'être prêtre. nemam riječi da vam No tengo palabras para describirlos. Qué feliz, qué orgulloso estoy por ser sacerdote. Simplement terminer comme beaucoup l'ont fait déjà avant moi. kao i mnogi prije mene Como muchos antes de mí, me gustaría terminar Je vais encore pleurer. opet ću se rasplakati. otra vez. Voy a llorar. Me gustaría terminar con una oración. À Marie et à notre Seigneur Jésus d'ouvrir nos cœurs. Moliti Mariju i Gospodina Quiero pedir a María y al Señor Jesús que abren nuestros corazones. Tenemos que pedirlo todos los días. Seigneur Jésus et Maman Marie, Gospodine Isuse, mama Marijo, Señor Jesús y Madre María, nos cœurs chaque jour à votre amour. otvarajte naše srca svaki dan abrid nuestros corazones cada día a vuestro amor. Moje srce se otvorilo Mi corazón se ha abierto a vosotros. Prière et que chaque cœur de chaque homme sur cette terre s'ouvre aussi. i molim da se svako srce, svako Y pido que cada corazón de cada hombre en la tierra se abra. Je te demande Gospodine, molim te, Señor, te ruego chaque homme et chaque femme, neka svaki muškar, que cada hombre y cada mujer, chaque jeune ici présent à Medjugorje svaka mlada osoba cada persona joven que está presente aquí en Medjugorje, suive, slijedi, te sigan. qu'ils disent oui, da kažu da, Haz que digan sí, porque tú eres el amor, tú eres la paz, tú eres la vida. rendons grâce à Dieu, rendons gloire à Dieu. hvalimo Gospodina i zahvaljujemo Bogu. Alabemos al Señor, démosle las gracias y no dejemos de orar a María. Pour votre écoute, Gracias por priez pour moi. escucharme. Orad por mí.